luto ngayon ng tortang talong. Yan guys, tortang talong guys. Dip natin sa itlog. Kasi ang mga talong dito guys ay mga pabilog. Yan. Try natin maidip doon sa itlog. Ito naman sa harina na may timpla natin. Yan guys. Yan, meron ako nagawa dito guys. Yan. Saka ito pa. Yan. Napabilog kasi dito yung ating talong. Ayan guys, yung talong natin guys. May mainit na rin tayong kuwali para doon natin iprito. Ayan. Ayan guys. Nahin natin ang harina. Ayan. At saka itlog. Yan guys, mainit na yung ating mantika. Nagaya natin guys. Yan, mainit na siya. Kaya pwede na natin siyang iprito. Ayan. Yan, tapos ganyan lang natin siya guys. Maya balikan natin siya. Diba? Ayan guys, medyo luto na yung ating, nabalik na natin yung ating tortang talong. Ayan guys, very easy lang magluto ng crispy talong. Ayan, nabalik na natin siya guys. Ayan, tapos yung second batch naman yung ating ipiprito. Ayan. Crispy po siya kasi yan natin sa may cornstarch at saka harina. Ayan. Antayin natin mag golden brown naman yung sa kabilang parte guys. Tapos yung second batch naman yung ating isasalang. Ayan guys. Yan guys, naisalang na ulit natin yung ating second batch na tortang talong. Bilis lang maluto yun guys. Diba? 3 minutes balikan natin yan guys. Yan, luto na guys yung ating tortang talong. Ready to eat na guys. Ayan guys, luto natin tortang talong. Ready to eat na guys. Thank you for watching guys. RJ Cooks. Don't forget to like and subscribe. And follow guys to my YouTube channel. God bless you guys. Happy nice day. Ating tortang talong. Bye bye. Happy eating.